nulle vérité ne vaut que celle du témoin oculaire. Mais dans un mentigila, au bismillah, quoi émission mandi sans fait. Ante sekante ina abo befo, abo barkada, surtout anga tungarange o, au minute sekante ina, abe message u chama. Anga bara tabulo nyumaka, abo fo, abo barkada ka klaka irola kana o minyon fe. Bi anga mununu na anga minonche, anda bismillah mne kebe defe, kebe ami fo, am bismillah Allah. Saha amikum, kawere fo ka waling mano ana o chake na o bela jele. Kebe re joy. Ne tɔgɔ Ibrahima Kebe, ne ye maliden ye, an ka tɔn min bɛ yen n'an bɛ min wele ko association faso kanu, ne y'o tɔn kuntigi dɔ ye bi. Min farala kan n kɛra sɛbɛnnikɛla fana ye, bawo n ye kafa kura dɔ bɔ président Modibo Keyita ka miirinaw a n'a y'a baara minnu fana kɛ, ka livre dɔ bɔ o fana kan kɔsa in na. Amba yi ka foko coopération Mali France donc an bɛ fɛ ka dɔn coopération yɛrɛ a nana cogo di de mun de nana ni coopération ye pour que an ka se k'o faamuya a tɛ ɲa abada f'an ka segin an kɔfɛ ka don dɔ fɔ kɔnɔ o de y'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kunu an tun bɛ balolen an yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana taabolo a k'an ka jalalatigɛ cogo min an yɛrɛw tun b'o fɔ n'an ka hakɛw ye a n'an ka yetaw ye an ka jamana bi na a ka kan an sɔnni sigi a kan tuma min na an tun b'an labɛn ka organisation sabati o y'a sɔrɔ golojɛla dugu dɔw bɛ yen olu tun tɛ goloki yɛrɛ dɔn olu tun bɛ bagangolo de kɛ k'u yɛrɛ sutura mais an bɛ faransi min kɔfɛ faransi donna an ka jamana de kɔnɔ fɔlɔ a binna an ka jamanadenw de kan a ye filiyatɔ ni falatɔ ɲɛji kɛ a taalan ye a dontɔ an ka jamanaw kɔnɔ a ye gwɛlɛ de ta a ye mugu de ta ka dugu kuturu halaki ka dugu jeni ka tila k'u cungo an kan k'an don wotoro la k'an godon fo sanji 70 n'a kun kan fɛn nka u bɛ don min na an ka jamana kɔnɔ cɛw sɔrɔla musow sɔrɔla sifin fara sijɛ kan minnu y'u disi kɛ tata ye k'a fɔ u tɛ jɛ ni nanzara ka donni an ka jamana kɔnɔ ala y'a kɛ u sera an na bawo mugu ni kisɛ min tun b'olu bolo o gɛlɛ tun tɛ anw bolo sinon n'o tun b'an bolo tun tɛ se an na abada u sera an na parce que sokɔnɔna janfa fana sen yera a la dɔw donnen y'u installé an b'o wele ko régime colonial o régime colonial senfɛ u y'u sinsin an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ den dɔw de kan ka an minɛ k'an siri donc o jamana kɔnɔdenw dɔw u yɛrɛ y'a dɔw installé an bɛ minnu wele chef de canton olu ni ɲango caman hali waati min na o bɛ don an fɛ duw sɔrɔla an ka jamanaw kɔnɔ du minnu farala nanzaraw kan ka anw bonni kan an kan wallahi place publique dɔw la ni du dɔw ka bénédiction ye u y'an ka résistant minnu bɛ yen u y'u jɔ place publique la diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'u exécuter a kɛra hali Bamakɔ yan wa nanzaraw yɛrɛ tilala k'a sɛbɛn u ka kafaw kɔnɔ du ni du minnu farala olu kan ka anw ka jamana kɔnɔdenw kɛlɛ wa jɛlen fana bɛ yen mais o siya ma to n'an ye an m'an firifiri an ye u kɛlen ka don jamana kɔnɔ k'u installer an faw sɔrɔla an mɔkɛw sɔrɔla minnu ye mugu ni kisɛ ta k'u k'u ɲɔni ka bɔ jamana kɔnɔ o révolution o révolte bɛɛ noyera dans le Sahara bɛlɛdugukɛlaw b'o la a ye Banzani Tɛrɛw mɛn ani Domo Kojo ninnu fɛn olu bɛɛ tora o de la ani Banjugu Jara ninnu ni Masantola Samba ninnu mais o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an faw fana y'u organiser président Modibo Keyita ni Madu Konate politique sira kan pour que ka maaw hakiliw lawuli hakili wulili kɔfɛ ka tubabuw gɛn ka wulu su nɔfɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc an kɛra an yɛrɛ ta ye ka k'an yɛrɛ ma hɔrɔn ye donc o yɛrɛ ta n'o yɛrɛ ma hɔrɔnya kɔnɔna la o don bɛ fɔ don min na n'o kɛra le 22 septembre 1960 Modibo Keyita y'a fɔ clairement k'a fɔ sira min bɛ an ni Faransi cɛ n'o y'a marabaga jugu ninnu ye ko politique sira kan o sɔrɔ sira kan o nin sira kan o k'an y'a junya juru tigɛ paki donc kɔrɔ relation fɛn fɛn tun b'an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ an y'a bɛɛ tigɛ pour que an ka se ka k'an yɛrɛ ma hɔrɔn ye an ka se ka k'an yɛrɛ ta ye min ka ɲi an ka jamana ma an ka se k'o bolo da an ka jamana kɔnɔ wa an ka se k'an jɔ an bonyankow ɲɛna k'o lajɛ les yeux dans les yeux bonya ni karama kɔnɔ an fɛla ye min ka se k'a fɔ wa ka bonya fana k'o imposer an ka se ka respecter retour fana la donc o kɛra o ye dɔ fɔ kɔnɔna n'an donn'o kɔrɔ donc an ni nanzaraw tera an tora kuma ɲɔgɔnyaw fana la o ye tiɲɛ ye parce que na diɲɛ jamana tɛ yen
k'a fɔ n'i kɛra jamana ye ka ban k'i yɛrɛ ta ka k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye k'i bɛ se ka muruti k'a fɔ i ni maa tɛ se ka sigi k'i ni maa tɛ se ka kuma o de y'a to président Modibo Keïta ko ani bɛɛ bɛ se ka sigi ani bɛɛ bɛ se ka kuma nka ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan de bɛ a la donc an kɔni ni Faransi ka coopération ka kɛɲɛ ni Faransi ka ye anw ye fu siro dan na Modibo Keïta ka ɲɛkun kilenna kɔnɔna la bon kɔnɔna janfa dɔw nana ka yala ka se ka balan dɔw don Modibo y'u jɔ u jɔyɔrɔ la pour que ka se ka résister mais coopération tilala ka segin ka don ani tubabu ni ɲɔgɔn cɛ comme il le faut parce que k'a to Modibo Keïta ka waati la u ma se k'u firifiri comme il le faut sincèrement donc u yɛrɛ tatɔ ko k'olu bɛ taa ko nka k'u bɛ tila ka segin ka na tuguni. Et en 68 déjà, précisément le 1er mai 1968, et nous avons barakedenw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen de ye o senfɛ Modibo y'a kuma fɔ k'a fɔ k'an ye nanzaraw gɛn ka wulu su nɔfɛ k'u bɔra u sen nungu de kan i b'a dɔn kojugukɛla de bɛ bɔ a sen nungu ka jamana kɔnɔ ko mais k'u ma taa yɔrɔ jan k'u b'an da fɛ u bɛ munumunu salo la donc ko n'an ma farati ko u bɛna faso denjugu dɔw u n'olu bɛna kulonso ɲɔgɔn na u na dankari an ka denyɛrɛya la k'o bɛ kɛ sababu ye a bɛ se k'an ka fɛn caman lase n kɔ o kɛra le 1er mai 1968 et le 19 novembre 1968 coup d'état nana ka kɛ et acte fɔlɔ mun posera minnu ye coup d'état kɛ acteur fɔlɔw taara Faransi k'a fɔ foyi tɛ kɛ jamana in kɔnɔ tuguni ni Faransi ma a ni donko n'a ni sago fɔ donc o kɛra coopération seginni ye k'an don Faransi ka wotoro la tuguni Faransi ka se k'an godon c'est pourquoi réforme de l'enseignement min tun bɛ n'o tun kan ka an hakili la kunu o hakili la kununi baaraw kɔnɔna la o tun bɛ réforme de l'enseignement min kɔnɔ de 62 u ye acte fɔlɔ minnu ta c'était de casser la réforme de l'enseignement de 1962 donc Faransi yɛrɛ nana ka jɔnjɔn ta k'a da ministre de l'éducation min bɛ yen n'o y'o baara kɛ n'o y'a baga ye o ye Kulukoroka don k'a décorer o baara in kɛlɛ la donc an tor'o kɔnɔna la fo ka na ni programme d'ajustement structurel de ka coopération militaire ninnu accepté dans les années 80 par le régime mun nana ka coup d'état kɛ en 68 donc coopération nana ka segin ani Faransi cɛ et a sigilen ma an kan kan donc coopération min bɛ ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ mun don o de ka malidenw k'u diwo fiyɛ ka malidenw don wotoro la k'u godo c'est-à-dire malidenw ta ye di ye mais ni di fiyɛra malidenw n'a man kan donc o de bɛ ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ wa politique sira de y'a to a sinsin hali sisan o sira kelen de bɛ ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ donc pour que an ka se ka coopération in faamuya an k'a dɔn k'a fɔ kabi kunu u dontɔ an ka jamana kɔnɔ i b'a ta o de la depuis kunu u bɛ don an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw sɔrɔla minnu ma jɛn ni Faransi ka donni an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw sɔrɔla mun ye Faransi ka politique sira kɛlɛ kunu dɔw dɔnnen don dɔw ma lakodɔn fana kunu coopération in tun bɛ cogo min a n'a bilama ta est-ce que kelenw don wa bon n'i y'a ta kunungo la anw b'a ye yeko fila la kunungo ta k'a ta 1960 la ka taa bila 1968 la o y'a damata ko ye mais ka ta 19 novembre 1968 kana bila fo bila o fana y'a damata ko ye donc yeko fila don bon kunungo ta k'an to Modibo Keïta ka waati la a fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye o de y'a to an b'a fɔ ka an zizia a kan fɛn fɛn bɛ k'a bɛ yɛrɛ ta ko fɔ jamana si kun tɛ yen hali ni min tun bɛ dɛmɛ don anw ma k'e de b'a fɔ anw ɲɛna ko n bɛna nin dɛmɛ don a ma mais aw kan ka taa nin sira de fɛ o kun t'a ni jamana cɛ a mana kɛ jamana o jamana a kɛra URSS jamana a kɛra jamana yɔrɔ ye o kun tɛ an ni mɔgɔ cɛ i bɛ dɛmɛ don anw ma a bɛ kɛ gagnant-gagnant de ye c'est pourquoi ni anw mago bɛ usine la anw b'a fɔ an mago bɛ usine la k'a fɔ usine bɛ jɔ e ka yɔrɔ la anw bɛ taa a bayɛlɛma ka tila k'a ladon an t'o la dɛ an mago bɛ usine la a minɛnw i b'u d'an ma e mago bɛ mun na o ye tigɛ ye ɔ a valeur bɛ bɛn tigɛ hakɛ min ma an b'o bɔ an b'o ci e ma an y'o bɛɛ kɛ yan jamana in kɔnɔ mais sisan ta ye mun ye an bɛ passer FMI fɛ ou an bɛ passer institution de Bretton Woods fait maintenant on met école financée mais aw ka kalan bɛ taa nin taabolo de fɛ u bɛ taa sira yira na donc an b'aw senkɔrɔma tinti lakana hukumu kɔnɔna la mais a bɛ taa nin taasira in de fɛ ko sɛ don kulukulu kɔnɔ mais i ku fili yan fɛ a filɛ yan fɛ an b'a fɔ bamanan ko o tɛ sɛtigi ma dɛ k'o bɛ sɛ yɛrɛ de ma mais ani Faransi ka jɛɲɔgɔnya la o bɛ Faransi de ma o tɛ sɛ ma tuguni
donc pour que ka se ka faamuyali kɛ dɔw de b'an kan donc an ka fiɲɛ bɔda ye fɛn fɛn ye u b'o bɛɛ minɛ k'o k'u ta ye o kumana don min na n'an ko an b'an firifiri o kumana u bɛ an bɔ dɛrɛ o ye fiɲɛ tigɛlen an na c'est pour que an ka nafolo y'u ta ye n'o ye CFA ye c'est pour que hali ni taara aéroport la sisan taji min bɛ kɛ pankuru la a monopole bɛ olu de bolo n'i taara communication sira kan n'o ye nɛgɛjuru ye golegole ye a monopole bɛ olu de bolo kalanko in nujuru bɛ olu de bolo olu n'u ɲango caman donc hali olu de y'an kumada ye diɲɛ fɛ parce que a bɛ i n'a fɔ olu den de ye anw ye donc voilà an ma kɔgɔ fɔlɔ ka se o ma pour que ka se ka k'an yɛrɛ kuma fɔda ye olu ka yɛlɛ o de kan ka dabila. est ce que coopération a bɛ cogo min na bi est ce que an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ bilen yan bon population n'o ye jamana sigidenw ye olu ka kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye coopération in kɔnɔna la walima u bɛ se ka avantage jumɛn sɔrɔ coopération in na. an bɛ se ka bɔ coopération in kɔnɔ anw ka ye la anw b'an ɲɛmada mɔgɔ min fɛ o ye président Modibo Keyita de masakɛja. an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di. n bɛ na n'i ye o Modibo y'a kɛ cogo min na o cogo dɔnnen don. Et bi na an bɛ se ka an inspiré Modibo Keyitaw ka wale n'u ka kɛta la et pour que ka adapter bi an ka société réalité la. Modibo ko en 1959 conférence des cadres de l'Union soudanaise RDA senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mars kalo la. Il est essentiel pour un pays qui veut se soustraire à la domination coloniale d'avoir en main tous les organismes de commandement et de direction. Donc, ni so karafe ti bolo, ni ma so karafe mini bolo la, I kana suga la ka fo ena seka bo o jonya juru konna la. Pour que ka so karafe soro, bara do de be. Yani aw be se ni biro ngona bi. A sera dɔw de taama dɛ a ye munumunu saloko caman kɛ dɛ a ye doni ta ka doni ɲungo caman dɛ mais objectif final ye min ye aw sera a b'a ka enregistrement na o de y'a to Modibo Keyita ninnu min ye kula lajiw kelen ka mugu ni kisɛ ta Banzani Teraw ni Masantola Sambo ni Banjugu Jaraw kelen ka mugu ni kisɛ ta ani Kumi Josew olu ka ma se ka ɲɛ sɔrɔ ni kɛlɛba in bɛɛ kɔfɛ ka nanzaraw ɲɔni ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Modibo y'u labɛn politique sira kan o labɛn kɔnɔna la u ye maaw hakili la kunu ka organisme de commandement et de direction bɛɛ sɔrɔ bi bi in na an bɛ misaliya kelen d'i ma n'u dimina an kɔrɔ n'u bɛ fɛ ka fiɲɛ tigɛ an na u b'an ka signature seulement ko k'a refuser BCEAO la n'a refusera BCEAO la dɔrɔn hali jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se ka signature kɛ ko wari ka bɔ tuguni banque la donc organisme de commandement et de direction t'an bolo. O nyango de kɛ babo la tile dama dɔrɔn y'a firi. Yala e bɛ k'o commandement min fɔ ni u bɛ se k'an ka wari bon da sɔgɔ an sagoya tɛ k'an ka wari la bilen bon an bɛ se ka bɔ o kɔnɔna la cogo di système jumɛn de bɛ yen k'an bɛ se ka bɔ o la. Ne ye système min bɛ yen k'an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ bi anw ka ye cogo la o de y'an kan ka labɛn labɛn yɛrɛ yɛrɛ de kan ka kɛ ka maaw hakili la kunu a labɛn kɔnɔna la. A bɛɛ tɛ ta k'a yɛrɛkɛ ko marabatigiya an ka maakɔrɔw b'a fɔ an ɲɛna kabi kɔladenw hali simindenw a bɛ f'u ɲɛna ko sa dogolen de bɛ kɔ kuma dɔw bɛ olu tɛ fɔ mais an kan ka labɛn ni politique sira kan ka se ka ninnu gili bɔgɔti o de la anw ko an ka position ye wa an b'o affirmer Faransi kɛlɛli ko ɲumanba de don. On m'a daminɛ bi koyi kabi Facebook te WhatsApp te on ne peut pas ŋaɲa kɔrɔ pour dénoncer les multinationales avec les paysans ka forum organisé forum social mondial forum des peuples ka contre sommet organisé o y'a sɔrɔ maa tɛ maa wele ka wari d'i ma walima k'i bila ci la dɛ donc an b'o kɛlɛ kelen na hali sini sɔgɔma wa an t'o bila ni ma jɔn si ye parce que an b'an yɛrɛ ye président Modibo Keyita ka miirina n'u ka kun kelenna la an bolo maaw hakili kan ka kunu hakili kunin kɔfɛ o tɛ a bɛɛ ye baara de kan ka kɛ tiɲɛ don Faransi kan ka gɛn ka wulu su a nɔfɛ mais Faransi sɔrɔsiw talen dɔrɔn kɔrɔ tɛ ko Faransi bɔra an ka jamana kɔnɔ dɛ
Oriato, on a position émise. Il faut déchoucher la politique française. Déchoucher complètement. C'est-à-dire qu'à Glibo, il y a un trap moro sans qui beta diri traîner, mais faut que foro bien. Diribe dirila ni a train. Ah ni ma Glibo avec la rafale tout donc à Gli de Kanga Bogoti. Si il doit y avoir coopération avec elle sur une nouvelle forme, sur une nouvelle base. Soniko ou sur la ta drone ou sur la soute kabo yoro là déjà ou il a annoncé qu'à 2019 mais ce n'est pas suffisant ni il focalise au drone cadron Abofo Lako tu es en train de poser des actes c'est-à-dire qui n'est pas c'est irréfléchi souvent quoi c'est pourquoi en bolo baby là akera soro sirayo akera lakana sirayo akera kalan sirayo akera ni jamana nyoro ni nyogon te sirayo akera taji sirayo amana ke sirayo siraye anka dunya juru de teke paki ka bon ni nyogon te o te uri te kodeni bara no ne fana toyi kuma doronte se ko fana nya fiki laben duguma de qui inspiré munu de la ka keka teme ka wulusu no fe o fere no dabali ibo bede fara nyogon ka adapter bitala kololo mi se ka population kan o de ka folo ye mi na meli joya juru na su kono meta chikelaw ka côté taye mami meta kori sene samia mena se folo ale de be finye munyu ale de be gongo munyu ale de be san munyu ale de be ta dugukolo wakashi ale de be sumanse dan na ya dan ale de ba koroshen ale de be noko u bena ni binfagala engrais ni fami ale de be o bekun mais ni suma sera ne kori sera il n'a pas le droit de fixer le prix à une bara fin feke mo mimbe aka bureau kono climatiseur kono jamana kokan o de bi sigi ale cléma do foro min kono ka fo e ya sene min ke a kori klobe fere ni la wa be fero fana la de wa jamana bi kla ka tinti chikela u kan ka fo ba fero de la fu wa fo ni mami masama nogo te de e masanore a te subventionner e donc peut-être timaki ma wa balaya donc joya juri o ya a conséquence doye flana ye munye ibe kalan hokumuta sisan ibaro ame kalan minanga jamana ko naka jamse fali kalan fudo iba jate mine ma bayirika de be boko ye ni ma bayirika de boko bo ni filière la mais jamana yere bolo turume réalité minga na be se ka yakuba ya no ye o talente bala ko sebe donc ni nous duru be mo yere bolo ale de bo dicter quoi mais ere tay mi alors que l'école doit être adaptée à la réalité de notre société mais ni be nunu ka jonya juru ko o kollo de be kanga jamana donc quoi c'est pourquoi be mo yo ko docteur do bi kuye maîtrise soro ka fo doctorat soro mais kalami yere nu ya ke wallahi utise ka nafa fo yuka c'est fait exprès c'est pourquoi réforme de l'enseignement de 1962 où ya jolo carré donc ni bedi bi se ka kololo yi o kalan tieni kololo ka kalan do parce que qualité minabe yini kalan ou tout sinzi o kan e ka la doctorat ke me bon alaje santé dégradée me togo minanga jamana kono o ka kan ibe sanji wolov la ke kalando la ou plus mais erreur médicale be do soro aka bo akilima ibe duka dogo bi erreur médicalement ça c'est do mi ngono de aka dogo bi donc ni bedi kololo indirect ou directier population te mi mesurer ko sebe ni inujuru bolu par exemple hali diakola programme min kade oluye olubo de do anga telu kono e maye i passera oluka abonnement fait ni maseko sradoro hali yere fadugu koloka tele munu be telu soro e biso fam to godi walma jamin kade oluka culture tabolo yemi o bay se ka maula do la misali akele ibaro ko société benaka réalité donc
bibina anw fe cɛ ni cɛ muso ni muso ka ɲɔgɔn ɲini walima ka furu ɲɔgɔn ma anw ka jamana kɔnɔ tabou de do jusqu'à présent ni taara diinɛ sira kan a tɛ bɛn n'est-ce pas olu fe kojugu tɛ mais o bɛ feuilleton kirikara minnu bila ka don an ka jamanaw kɔnɔ o feuilleton ninnu bɛ ka don n'o de ye jamana kɔnɔ pour que chifin minnu bɛ ka wuli olu ka se k'a minɛ u hakili la k'a fɔ nin fɛn in tɛ kojugu ye a bɛ se ka passer donc ni u n'u hakili wulila n'u n'o mɔna a tɛ kɛ kojugu y'u bolo tuguni parce que olu de bɛ k'o contrôler o t'a kɔlɔlɔ dɔ ye e ka jamanadenw kan population kan an bɛ se k'an sigi a fo sini sɔgɔma i b'a kɔlɔlɔ fɔ i tɛ tila la donc a kana k'i kɔnɔ dɔrɔn ko ni impérialisme sira kan k'a fɔ u bɛ domaine kelen dɔrɔn de viser non n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ fili kɔnɔna la c'est pourquoi il faut éviter souvent de mener cette lutte en pièces détachées. Kebe médias la radio la télé la abe ka kuma accord d'Alger ka kosɛbɛ accord d'Alger yɛrɛ a kɔnɔna ko ye fɛn jumɛn bakuruba la n'i ye da kɛ tasa kɔnɔ n'i ko i bɛ da fɛn finman wɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn a laban fɛn tɛ tasa kɔnɔ dɛ pour que i ka se k'a faamuya dɔw b'a wele ko accord d'Alger dɔw yɛrɛ ko accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger o bɛɛ k'a tɔgɔ tun de aw kana taa yɔrɔ jan n'a bɛ fɛ k'a dɔn min don a bɛli hakɛ ye min a b'a fɔ ko dugu ci sɛbɛn a bɛ dugu ci ni min ye o de ye k'a fɔ minnu ye mugu ni kisɛ ta Mali juguya la ka bin Mali kan par procuration ka an ka sɔrɔsiw dɔw bɛ yen u y'u kan tigɛ u tɔn de fɛ dɔw bɛ bilahi u y'u kɔnɔ de fara dɔw bɛ yen u ye sen kelen siri mɔbili la tan ka kelen dɔ siri mɔbili dɔ la ka taa sens contraire fɛ k'u fara fila ye u y'an ka tenitigi dɔw u y'u ɲɛnama de jeni k'u sisi fo k'u mugu ka mɔgɔw tɛgɛ tigɛ aw bɛ hakɛ to ka bin musow kan ka Mali drapeau jeni ka Mali lagosi ka Mali tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ fɛ mɔgɔ minnu y'o baara bɛɛ lajɛlen boloda duguci sɛbɛn ko k'olu bɛ kɛ warabaden de ye ko Mali mumɛ tɔw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jakumaden seginfa ye i y'a dɔn n'anw yɛrɛ ko duguci sɛbɛn don an bɛ k'a fɔ ka hali bi ka dɔ b'a la sinon nin ye jamana halaki sɛbɛn fura yɛrɛ de ye o de y'a to kab'a bolonɔ kɛra la ka na bila bi la faso jama ma ɲininka a dalakan na a la u y'a dɔn k'a fɔ ni duguci sɛbɛn in na ka sen kɛ ka bolo siri o de b'a kɔnɔ c'est pourquoi anw banna ma kabi a b'a ba dɛbɛ la fo kana se bi ma an ma jɛn n'a ye wa hali n'an taara lahara kana an ti jɛn n'a ye o de y'a to ka nɔgɔ bɔ a la bɛɛ ye an y'a fɔ bɛɛ ye ani maa maa ye occasion sɔrɔ k'a kuma fɔ an ko an tɛ doni na ni ma jɔn si fɛ kelen filanan pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya u ka nɔgɔ bɔ a la pewu n'i y'a duguci sɛbɛn in da ka jahanama da an bɛ jahanama préféré ka tɛmɛ duguci sɛbɛn in kan pour dire que négociation yɔrɔ t'a la c'est pourquoi n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ dɔw mankan mɛn bi ko application intelligente o ye ka maliyɛnw digi ni fura mɔbali ye k'a sɔrɔ kunun yan'u bɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye olu ma application intelligente fɔ certes hali k'u to Ibrahim Boubacar Keita ka gouvernement na u y'a majamu mais u bɔlen u y'a critiquer sisan o donnen fanga kɔnɔ tuguni u ko application intelligente bon kumaw bɛ yɛlɛma yɛlɛma ko non si mais application intelligente in kɔrɔ ye mun ye ko fini bila kɔfɛ leeru n'i y'a bila kɔfɛ n fana b'a bila kɔfɛ zamɛ basa zamɛ kolokuru a banna o de application intelligente ye ne t'a dɔn e bɛ intelligente jumɛn fɔ ni jɔnni cɛ nin na o ma tɔw bɛ ka ji de min u n'u fɛ yan c'est pourquoi anw bolo solution min bɛ a la accord min don a bɛ sariya sunba sɔsɔ parce que accord in yɛrɛ kɛn bɛ k'a fɔ de ko constitution de kan ka sujuru bi ale ye ale t'a ta constitution ka dabada ma dɛ ko constitution de k'a ta ale ka dabada ma a b'an ka sariya sunba bɛɛ sɔsɔ a kɔnɔ ko man ɲi Mali ma et puis maliyɛnw da ma don a kuma la donc c'est illégitime c'est inique le contenu est néfaste c'est pourquoi a kan ka bila yɛrɛ de kɛrɛfɛ ka accord kura yɛrɛ boloda accord min n'a bɛ bi jamana réalité ta en compte
jamanadenw bɛ se k'u yɛrɛ ye min na mais ka maa damadɔ fara ɲɔgɔn kan k'olu ye warabaden u ma juger u ma surunya ka juger fo yafa kɛra olu dɔw ma mais minnu tora ni kɛlɛ la k'olu kɛ somɔgɔ taw ye hali sisan dɔw denw ka ekɔli tiɲɛnen don. Bamananw ka kuma don ko n'i ye fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ nafa dɔ b'a la wa a jugumama yɔrɔ fɛnɛ bɛ yen yala accord ko in na est ce que fɛn yɔrɔ dɔw t'a la min fɛnɛ nafa ka bon wa. e tɛ dɔ fɔ an ɲɛna nafa ka bon min nafa b'a la. I bɛ ka ɲininka don. a fana bɛ se k'i ɲininka an tɛ ɲɔgɔn bilasira maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila. i b'a dɔn accord ko in filɛ nin ye fɛn fila de don n'i y'a fɔ cogo dɔ la maaw t'a faamuya walahi fɛn fila de don laloma nin yɔrɔ b'a la a n'a kisɛ maa bɛ hakili to kuma taabolo la quoi mais n tɛ fɔcogo yɔrɔ de dɔn a la quoi komi an faw b'a fɔ cogo min bamanan ko woloko jugu fɔ ko ɲuman tɛ quoi laloma nin yɔrɔma yɔrɔ ye jumɛn ko intégrité territoriale bɛ respecté ko Mali ka formation etc. o y'a nafama yɔrɔ dɔ ye. o de y'a laloma nin yɔrɔma yɔrɔ ye mais e b'a fɔ sisan ko nin sɛbɛnfura in kɔnɔ e ye silamɛ ye ɔ ko e ka silamɛya taabolo o bɛ bonya kɔnɔ i bɛ taa misiri la i b'i ka selidita yɔrɔ bɛ labɛn fɛn bɛɛ i bɛ taa misiri la i tɛ kumaniya i ka saliko ma o bɛ fɔ daminɛ la mais o sɛbɛnfura kelen kɔnɔ a bɛ fɔ ko misiriw bɛ yɔrɔ min na ko misiriw bɛɛ bɛ ci ka bɔ yen e b'o faamuya cogo di pour que i ka se k'a faamuya min don n'i ko Mali ka kelenɲɔgɔnya bɛ sabati au même moment e ko élection bɛ organiser i n'a fɔ président de la république bɛ sigi cogo min région ninnu kɔnɔna la wa o région ɲɛmɔgɔ min bɛ sigi o de bɛ région ko bɛɛ jala latigɛ wa a bɛ se ka taa bɛnkan k'a ni jamana yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ Bamako da t'o la i y'a faamu wa o région damaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni tɔgɔ min y'u jɛ u b'o da u yɛrɛ la e ye Mali ka kɛlɛɲɔgɔn fɔ yan o la n ko fɛn fila don laloma nin yɔrɔ b'a la a kisɛ b'a la o bɛ dɔ tigɛ kɔnɔ wa ni ɲango camanw de b'a kɔnɔ walima dɔ ka wusa ni dɔ ye fusamantiya ko parce que k'aw ye mugu ni kisɛ ta Mali juguya la ɔ ko hali ni ko Mali ta ye aw ta ye wa aw ta fana y'aw ta ye Mali bɛ tila ka wari ɲini fana k'a di aw ma aw k'aw ta développer o tila k'u nin yɔrɔ fana ta Mali ta mumɛ kɔnɔna la wa ni député kala ta bɛ kɛ n'a sɔrɔla Mali mumɛ kɔnɔ k'a fɔ Kati mara la sisan ko député kelen maa ba 60 de kan ka député kelen di ɔ k'olu fɛ yen maa ba 60 bɛ député fila de di jamana yɔrɔ tɔw la olu ta bɛ kɛ kelen ye wa hali ni circonscription électorale dira olu ma hali n'a tɛ maa ba 10 bɔ député kelen bɛ di olu ma cɛ an tɛ sabali e bɛ ɲumanma yɔrɔ jumɛn b'o la ye président Modibo Keita ko ni tiɲɛni cayara ni ɲuman ye dɛ k'a bɛ fɔ ko nin tɛ fɛn ɲuman ye accord in tɛ sɛbɛnfura ɲuman ye an ka jamana ma an y'a fɔ kunun wa an bɛ segin a kan bi heureusement k'a fɔ minnu yɛrɛ y'a défense ta kunun olu yɛrɛ totigɛda y'a fɔ bi in na k'a fɔ ko sɛbɛnfura ɲuman tɛ y'a Anadi Fimi tun bɛ MINUSMA ɲɛmɔgɔya la o yɛrɛ ko jurumina ko kɛra a la bon ko jurumina ko kɛra ko le fait même que maliyɛnw da ma don a kuma la a ma taa assemblée kɔnɔ hali ka assemblée ɲininka a la ko jurumina ko dɔ ye ne m'a fɔ dɛ Anadi Fimi de y'a fɔ bon mɔgɔ min yɛrɛ y'a bɔgɔ nɔni musaka ka ta k'a d'a ma miliyariw k'a ɲɛfɔ Mali kɔnɔna la ka maliyɛnw lafaamuya la ka sigiw organiser n'o yɛrɛ totigɛda y'a fɔ ko jurumina ko b'a la e ye salama ye e ye diinɛmɔgɔ ye e bɛ sɔn fɛn jurumima ma e tɛ sabali fɛn jurumima ma ye dɛ ɔ minnu yɛrɛ y'a bɔgɔ nɔni o yɛrɛ ko jurumina ko don hali bi anw gulolen b'o la ko application intelligente cɛ an ka dɛgɛ min an ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye koyi an ka dɛgɛ min kan ko ninnu dabila quoi hali bi an b'aw ladɔnniya ko an n'an ka invité de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Ibrahim Kebe n'a bɛ fɔ ko Africain Kebe an bɛ fɛ ka don Mali coopération Mali Russie kɔnɔna la dɔw b'a la ko Russie ka na dɔw b'a la ko dɔw fana b'a la ko Russie nali tɛ bɛn dɔw bɛ k'u opposé o la yala Russie nali an bɛ a bila hukumu jumɛn kɔnɔna la yala Faransi dɛsɛra de wa. an ye kuma f'u ɲɛ kan Russie nali ko kuma tɛ dɛ ko société militaire dɔ de bɛ ko Wagner o nali ko de don o Russie do non mais Russie do mais Russie yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ k'i ma clairement ko ni bɛnkan bɛ tɛmɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ k'olu da t'o la olu ka responsabilité t'o la e bɛ taa mun fɔ la tuguni Russie ɲɛmɔgɔ de y'o fɔ ne m'o fɔ e m'o fɔ
mais an ye fɛnɛ nin wagati in na Russie ɲɛmɔgɔw ye bɛnkan sɛbɛn dɔw tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ u ye marifaw ni kɛlɛkɛminɛnw caman di Mali ma. Anw ka jateminɛ la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n y'a kuma fɔ ka tɛmɛ coopération bɛ se ka kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ problème ye o tɛ problème ye coopération min bɛ kɔsa in na ça a été signé en 2019 entre le Mali et la Russie. Fɛn bɔr'o kɔnɔ ka kɔn bi ɲɛ hali 2016 fɛn bɔr'o kɔnɔ ka kɔn bi ɲɛ o coopération existait déjà. D'ailleurs masa d'ailleurs bɛ balolen o Ala ka si di an ma hali bi. Donc coopération an ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a mɛn Russie la bi kunungo a bɛ URSS de kɔnɔ an kɛlen k'an yɛrɛ ta en 1960 22 septembre 1er octobre 60 an ye armée créée. Le 14 octobre 1960 an ye coopération jɛɲɔgɔnya baaraw daminɛ ani URSS ni ɲɔgɔn cɛ. N bɛ ka datiw de f'i ɲɛna c'est vérifiable. O baaraɲɔgɔnyaw kɔnɔna la a kɛra bonya ni karama kɔnɔ entre États. Bɛɛ y'i ka wasa sɔrɔ mɔgɔ si ma mɔgɔ di o fiyɛ. Kunu URSS ani bi Russie la kelenw tɛ. Bi Russie la ye impérialiste jamana de ye i n'a fɔ France ye impérialiste jamana ye cogo min na. Wala bamanankan na dɔɔni impérialiste jamana. An bɛ fɛn min reprochera France la maaw di o fiyɛli la Russie la min bɛ bi fana ni Poutine b'a ɲɛmɔgɔya la Russie la fana ka baara o de mais danfara b'a ni France ka opération ni ɲɔgɔn cɛ. Danfara ye jumɛn? Danfara min y'o ye tɔgɔ min yɛrɛ bɛ Russie la bi a kungolama tɔgɔ de danbɛ a kan kelen. Filanan ye mun ye a y'a dɔn k'a fɔ France bɛ golofina gun min kan a tɔgɔ tiɲɛnenba don mais ale yɛrɛ n'a bɛ don il faut que ale k'a ka méthode falen dɔɔni pour que au moins min bɛ reprocher la nin na o kana reprocher la donc a b'a ka kunungo tɔgɔ a b'o birifini ta c'est comme mɔgɔ caman bɛ président Modibo Keita ka birifini biri a yɛrɛ la k'a sɔrɔ en réalité a bɛ baara min na o fɔ ani Modibo y'a min kɛ Modibo y'a min fɔ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la misaliya kelen Russie la min bɛ bi a ko ale fana bɛ fɛ k'a ka base militaire de installer Golofina 5 à 6 bases militaires i n'a fɔ a bɛ France bolo cogo min na. Farafina yan. Awɔ Farafina yan. Et Sahel b'ale intéressé fana a bɛ fɛ k'i installer Sahel fana la mais a bɛ fɛ ka don ni Mali de ye o de ye Russie la yɛrɛ ka document stratégique yɛrɛ bɛ min fɔ. Donc ala bɛ Wagner ko min fɔ société militaire min don pourquoi officiellement Russie tɛ sɔn k'u lakodɔn n'a ye a n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na. Pourquoi? E ka duden min bɛ yen ni e yɛrɛ tɛ sɔn k'o duden kɛ disi gosi fɛn ye diɲɛ fɛ fɛn b'i dogo o kɔfɛ k'a fɔ ne kɔni da tɛ na dɛ aw de don n'a kɛra min ye aw de ni ɲɔgɔn cɛ ne da t'a la ne hakili la ni duden ɲuman dɔ partout i bɛ taa kɔni i bɛ se k'i disi gosi n'a ye mais ni coopération bɛ tɛmɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ anw bolo o de y'a fɛn ɲuman yɛrɛ ye. Non, pas avec une société privée, non. Il va que jamana ni jamana de ɲɔgɔn cɛ o jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana dɔ in donna ni société dɔ mais a bɛ don ale de ka compte fɛ don ale ka responsabilité de don n'o don baasi tɛ o donc impérialiste jamana don parce que u fana bɛ dugujukɔrɔ nafolomafɛnw nɔfɛ u fana bɛ guerre d'influence de bɛ puissance yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mais kunu URSS ta t'o ye o parce que même bi ninnu bɛ ka fɛn caman fɔ mais kunu URSS ma t'o la c'est vrai. Poutine min bɛ bi sen na Khrouchtchev tɛ Poutine bolo Lénine tɛ misali kolo gɛlɛn ye Poutine bolo Poutine b'i yɛrɛ réclamer min na olu dɔnnen don kunu Khrouchtchev de y'a fɔ Modibo Keita ye k'i ni jamana mana diya cogo o cogo k'i kana to a ka don i ka jamana kɔnɔ k'a fɔ a bɛ n'i ka sɔrɔsiw former k'i kana sɔn a ma i bɛ se k'i ka mɔgɔw labɔ u bɛ taa jamana kɔ kan n'u ye kalansen sɔrɔ u bɛ segin ka na don i ka jamana kɔnɔ k'o kalansen di. Mais Russie la bi o bɛ ka mun proposer anw ye minnu b'a kuma la o bɛ ka mun proposer ko Russie la bɛ fɛ k'o kɛ ni tiɲɛ kɛra a kuma la komi kuma ninnu caman bɛ bi in na a kuma mugu ka ca quoi. Pour nous hali o Russie la bi in na il n'est pas dit que coopération tɛ se ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ coopération bɛ se ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ c'est possible. Mais e kuma fɔ sisan e ka kuma kɔnɔna la ça veut dire que
Irisu ni Faransi danfara ba t'u cɛ bon est ce que ni an bɔra a fɔ k'an bɛna taa an bolo don Irisiw bolo tuguni a tɛna kɛ kɔrɔlen ɲɔgɔn na an ko k'u kana fɔ an bɛ bɔ dɔ bolo ka taa an kun dɔ bɔ cɛcile yɛrɛ kɔnɔ parce que dɔw ko non ko fo Irisiw yɛrɛ de ka na jamana in kɔnɔ mais Irisiw k'an bɛ Wagner de ma ko Siriw y'a dɔn ta Siriw y'a bɔ ta mais u tɛ min fɔ mɔgɔw ye il y avait l'armée russe sirikaw fɛ yen Wagner y'a soutenu armée russe yɛrɛ kun bɛ terrain sanfɛ mais o to kuma fɔ mɔgɔw ye mais Centrafrique ka don Centrafrique ka kɔlɔlɔ min b'o la u ye min kɛ Centrafrique a kumaw jɛnsɛnlen don u bɛ k'a kɛ i n'a fɔ Centrafrique fɛn fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ ye ɲuman o fana ye nkalon ye dɛ wuya tɛ tɛmɛ a kan c'est comme yan nɔ sɔrɔdasi minnu yɛrɛ filɛ de fanga la Faransi ma an ka jamana kɔnɔden dɔw bunte k'u to ɲagala bunti yan o ma kɛ yan n'o kɛra a fɔra ko u tun bɛ ɲaga de la o fɔra a dénoncera ka fɛn bɛɛ kɛ n ko ni jamana ɲɛmɔgɔ kelenw ye Faransi de kɔkɔrɔ don o la ka Faransi couverture da Faransi kan o la mais kunnafoni dɔw y'a yira ko Centrafrique ko ɲɔgɔn fana de bɛ ka kɛ mais Wagner gɛnna ka bɔ Mozambique ka gɛn ka wulu su an fɛ ka bɔ Mozambique mais mɔgɔ da tɛ t'o la o mais Mozambique ka cas ni Mali ka cas de ye kelen ye Mozambique ka cas ni Mali ka cas de ye kelen ye donc anw ka jateminɛ la dɛmɛ tɛ dɛmɛ min bɔ an ka compter anw yɛrɛw de kan il n'est pas dit que ko ni tubabu bilen nana don an ka jamana kɔnɔ dɔrɔn ko gɛlɛya bɛ nɔgɔyalen c'est faux ni yo a bɛ maa min yɛrɛ kunna c'est comme o tigilamɔgɔ yɛrɛ de kan ka décoloniser mentalement e ka jateminɛ ba ye anw fɛ an bɛ siran fɛn fɛn ye ko nin ye narcotrafiquants ye ko séparatistes don ko terroristes don etc mais n ko groupe d'autodéfense sɔrɔla Mali kɔnɔ sous la direction de Hadji Gamou a y'u bɛɛ jɔsi a ka ca dugu tan ni kɔ ye k'u bɛɛ gɛn ka bɔ a dugu kɔnɔ ka Mali drapeau turu ye et demander à l'armée malienne de venir sécuriser Gamou m'o kɛ yan Gamou m'o kɛ o ma kɛ bɛɛ ɲɛna yan avion bɛ Gamou bolo avion t'a bolo drone tɛ Gamou bolo Faransi mɔgɔw m'a dɛmɛ l'américain m'a dɛmɛ Russie mɔgɔw m'a dɛmɛ c'est-à-dire anglais m'a dɛmɛ Allemands m'a dɛmɛ Vietnamiens m'a dɛmɛ Burkina m'a dɛmɛ nin m'a dɛmɛ Gamou kelen sera k'o kɛ ka nin bɛɛ déloger an bɛ ka sira mɔgɔ mɔgɔ ye k'a bɛɛ déloger k'a bɛɛ jɔsi ka libérer hisser le drapeau Mali Gamou kelen bɛ se ka o kɛ cogo di ko l'état malien que la nation malienne entière ko bɛ dɛsɛ k'o kɛ si ce n'est pas une question de manque de volonté politique. Donc ne bolo ni fɛn bɛ kɛ bi hali n'a sɔrɔla Gamou jolo karila bi parce que u ye Gamou la humilier ka Gamou bila a jugu ye ka Gamou lagosi mɔgɔ min ye nin baara bɛɛ kɛ fo Gamou yɛrɛ ka groupe kɔnɔ dɔw ko ko bon k'olu yɛrɛ da tɛ nin na tuguni k'olu bɛ fara groupe kan ko parce que i bɛ ka nin bɛɛ kɛ Mali ye olu ka kɛlɛkɛcɛden min binna dɔɔni de b'a jɛ mɔgɔ 800 na ko bɛɛ la Mali tɛ ka nin lakodɔn olu ye dɔw fana y'u donni jigin mais o kɔrɔ tɛ k'u t'u faso fɛ dɔw kɔni ko k'olu t'a la yɛrɛ de tuguni dɔw découragera mais ni ye jamanadenw mana o kɔkɔrɔ dɔn k'a fara armée kan k'o kɔkɔrɔ dɔn anw bɛ dɛsɛ nin na manque de volonté politique dɔrɔn de bɛ yen donc yanni ka t'i bolo bɔ société russe yɔrɔ nɔfɛ minnu tɛ terrain maîtriser u tɛ kan dɔn mais par contre il y a des groupes d'autodéfense patriotes o groupe d'autodéfense patriote minnu bɛ yen taa danna Amasaku ka terrain kan bi intérêt jumɛn b'olu bolo anw fa dugukolo de y'an ye an tunzo n'an barajuru de bɛ yan anw yɛrɛ ka dugukolo de bɛ yan an ye min wagasi ka ca san 100 yirika ye an balo bɛ bɔ a la an fakɔrɔ n'an bakɔrɔw su de dalen bɛ yan an bɔrɔ n'an kabilaw n'an limanaw de bɛ yan u ka intérêt fɔlɔ filɛ u b'u fa dugukolo défend i bɛ taa 10 milliards min don walima combien milliards min don société militaire la hali n'i y'a jaga di ninnu ma ils vont pacifier toute la zone. Normalement, l'organisation de la défense civile aujourd'hui est une imposition pour qu'on se gabone qu'elle est là. Mais le groupe d'autodéfense ou fana qu'elle est population qui en principe, je le dis clairement, en principe, si l'État ne s'assume pas et que les localités, le groupe d'autodéfense ou le Lakanda,
Au moment où nous sommes aux zones là, il faut soutenir ces groupes d'autodéfense là. Voici qu'on fait du coup, c'est qu'à la canla. Non, mais que John n'a qu'à nous là. About digira to oublier les gars, qu'on a parce que tu gagnes. Hein? Est-ce que vous avez parce que tu gagnes walma ko verni be nyela walma don ta bota? Non. Donc anga nyishi ko tiekema ka fo no anga tuba buyere de samaka donaye etc. Ne demain nyoya na ma nyina mo be demela. Nous sommes entièrement d'accord avec ça. Comme tuba nous nous fana mo be demela to mina. Mais il faut qu'on se le dise clairement. Amoro bala, mais il faut que amoro be demain me coller dans la réalité amour de danyo nyekoro. Tcho bambolo. Musu bambolo munu me seku d'ici que tata e ka jamana kumabo. Mais manque de volonté politique de bemé sekaka. Effort de guerre ma foyana. Somada clé des dizaines de milliers de jeunes munu borako kolu enrôlés gratuitement. Koka muguni kise duma ku labe ku butu fadu ko lo bolla o make mali kono yano ayak me wati mina effort de guerre fora kushite mali kono mi ma contribuer wallahi garbo do nyuka dorome ni fla fara nyonka télé mo radio mo munum be kalo barala no be kalo sarata u jera u kwa sarado ko munum be tunga fe u jera na fulo doko ka blakana mécanicien yo boucher wo en ba munum be sugu kono o ya nafolo faranyonga ko effort de guerre kayita kele da do sa akan fadu ko lo babola anjera ni wari ko che anga sabalisa ibisi ko potentialité betun tugodi kebo ke denkere feye ko gati nyebo ko tubabu yora kana ko kana o kele da do efe che anga sabalisa anga kale da anurula bakoro muso nyela ala bongona ya ko sangata da fenga nyela kungo kono iga kuma la sayda sira ma yugo 2012 wakati la kontu daile la donc mogo ga waru blala donc o nyona do dabolo daile no ame domna kombi yala yak la jume ko nyona jume daile no o konti nyona do daile no ka fugo mogo ka konti numéro di ko mogo ka waru tiala ka transition mais ko te kele on ko fintugo ko mana to ko te kele ga mi fo yak la jume o ka bon ne bolone ay kuna fone me ko comment on appelle asimigo ko a hôtel felay nyana wata wari ni million fe munu ya adungo jugana yurugu ke munu tete olu tamino la ha président re fo ko président o fo anya me uga mo do re ka ngoro sigi do re da mais ne be mi fo la o nyana ko jo kabu barake o aw munu ye ministre yo aw munu ba joro bawla o aw rete shariata fo ka fo ke mesara la faso yere min labla awye aw jera biduru kono mais abeta trésor la to yere bulu de abeta trésor la wa sara awa mais sara la ke murbu keta ma ja asara ko sanji nania kinyashi faso barama sanji nani président murbu keta jera sara ko sanji nani ka ja sara ko ka parti labe ka kele dado fo kata indépendance ke 4 ans de disponibilité sans solde murbu keta yake ou va sérieux ta doron ka fo kolu ye ou jera 50% ko sara la comme ameni gela ni fen koro o koni ça c'est une bonne foi ou bonne volonté de ko irao abedamine wala o ngane ayuma ga damine o la folo ameta kanya fe kebe panafricanisé bon groupe do fele be olu fele panafricanisé nyona je o fe be ke o panafricanisé no fe bon ani ga tabolo wa bere kele nante kebe sisa numero lanti ni ko français kele e se la français kele fo zumana sakoya kabia mam benala lubala ni ko murubo keta ko ibise ga fo zumana sakoya kabia mam benala lubala kabia mam benala wati mina lubala isanjao Cheikh Oumar Sissoko olunu nyango chama ya famu donc benika tablo do benika srado mais le plus important c'est le Mali miga gelenema kebe tisika minye tisika me yani die bache kuyenye ayurugu la walma yenye corruption rela walma donna na corrompu ngani ngeta ngani bota imo ye waituno ye paso ma ye moribo la waita me fana ko nyoke mokola ya fama orika gelanema et le combat avait continué coûte que coûte pour moi nyokuma fa mo chamae cette lutte contre l'impérialisme pour moi c'est une religion je ne blague pas avec ça. Pour moi, c'est Kolobo Kalaba côté quoi. Il m'a
Et dites-moi comment tu son colobo kalabakoma. Dites-moi comment tu es mais comment tu es n'est-ce pas? Pour moi, la révolution là, comme Lénine a fait trop science do, arfanado. Donc colobo kalabakota quoi. Donc pour moi, n'est que logique et j'avance et l'avenir est meilleur. Je ne demande à personne de me apprécier 600. Je ne demande à personne de m'apprécier. Mais après ma mort, les gens pourront tirer les conséquences. Est-ce que c'est quelqu'un, il est resté sur sa ligne ou pas? Donc je serai jugé après ma mort. En fait, comme wakati bɛ ka kɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye sigi ka fɔ laɲini kɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ ka kɛ communes na a bɛ ka kɛ régions na a bɛ ka kɛ Bamakɔ yan donc yala Kebe hakilina ye jumɛn ye o assise ko in na. Bamanan a bɛ fɛn o fɛn yan ko sigi ka fɔ ye damu ye mais sigi ka fɔ birisi barasalen tɛ dɛ ne ka tɔn n'o ye faso kanu ye 2016 an y'a fɔ qu'il faut aller à des assises nationales souveraines. Ka kon anw ɲɛ kabi 2002 ou 2000 waati la dɔw y'a laɲini ko an ka to de la pour refonder la démocratie malienne, pour refonder notre État. Nous sommes même allés au-delà. Encore, il faut même aller à une nouvelle république qui prendra en compte les aspirations profondes de notre peuple. Donc, an y'o kumaw fɔ ka tɛmɛ. Donc, an tɛ se ka kɛ sigikafɔ contrôle. Maintenant, Birisi Barasala, an tɛ se ka jɛn n'a ye. A Birisi Barasalen ye mun ye? An ka inquiétude ye mun ye? Yɔrɔ table ronde dɔ organisera ɲani ni sigikafɔ cɛ. On participera à table ronde là. Personnellement, ne tun bɛ table ronde kɛnɛ kan. Mais n y'a fɛn dɔw ye minnu tɛ ko jɛlenw ye. N y'a kuma fɔ. Ka kuma fɔ a ɲɛmɔgɔ kɛnɛw sigibaga ɲɛmɔgɔ dɔw ɲɛna u yɛrɛ y'a lakodɔn k'a fɔ u bɛna a tile mais u m'a tile. Mais n y'a dɔn fɛn wɛrɛw de b'a kɔfɛ. A fɔlɔ ye mun ye? Aw bɛ sigi ka fɔ min kuma la sisan. Sɛbɛnfura ɲɛbila minnu kan k'o baara bolo n'o ye TDR ye. A y'a ta k'a lajɛ chapitre fɔlɔ la ko kabi an m'an yɛrɛ ta waati min kana bila sisan na Mali bɛ baara ni fɛɛrɛ ni dabali de tigɛra pour mettre c'est-à-dire ka république démocratique plurielle et laïque. C'est faux et archi faux. Et kalan dɔɔni kɛ Mali sɛbɛn jumɛn kɔnɔ e delila k'a mɛn ko république plurielle ye Mali taabolo dɔ ye ko hali an ye baara kɛ o kan e y'a mɛn min. Donc o de tun ye a chapitre fɔlɔ ye. O tun tɛ dɛ hali sisan o de b'a la. An y'a kɛlɛ kɛ salle kɔnɔ bɛn kɛra kan ko k'a bɔ a la Mali république caractéristique ye min ye république laïque une et indivisible souveraine indépendante etc. ko k'o de maintenu. Après-vous a kisɛ dafalen b'an bolo yanni ministre bɛna plénière la an y'o de adopté ministre nalen ka tila k'o fɔ k'o adopté ka tɛgɛrɛba fɔ a la mais a selen document final na u y'a sasa ka bɔ a la a kisɛ de b'an bolo o la n b'a fɔ ka wasa dɔw ye dabiri de ye an y'a ɲɛmɔgɔ ɲininka ko non ko vous avez raison on va changer après 1 heure 2 heures du matin après ils envoient des messages oui ça sera corrigé machin etc c'était une erreur machin etc mais au erreur kelen tora la fo ka taa sisu organiser n'a ye e b'o fɔ ka taa min a fɔra plénière la bɛɛ ɲɛna ko accord relulé de kan ka appliquer hali n'anw fɛla tɛ relecture ye anw bolo kan ka rejeter purement et simplement mais taa résultat attendu lajɛ a sɛbɛnnen don la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger. Alors que plénière de Benaka k'a relulé de bɛ mais u y'a galon ka bɔ a la ko min daminɛ o ye i bɛ t'i yɛrɛ sen don la cogo di bɛn mana kɛ min kan u bɛ tila ka taa turu a kun kan tuguni ka mɔgɔw digi ni fura mɔbali ye parce que 600 600 wa kelen kelen 700 n t'a dɔn joli bɛ di mɔgɔw ma dɔrɔn ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn pour d'autres c'est l'unique occasion mɔgɔw ka sigi k'u défouler et d'autres viennent dɔrɔn k'u yɛrɛ bila gulokibaw ni costume baw la k'u yɛrɛ kɛ faamanu ye o waati ninnu kɔnɔna la dɔrɔn a banna c'est plaise dans ça. Quand tu veux refonder une démocratie, quand tu veux refonder Djamana, mais la question d'indépendance, il faut occulter thématique là. La question d'indivisibilité du pays, il faut sciemment tu refuses la thématique là. On y a défendu qu'à Keleka là, ils ont refusé qu'à ta thématique là. Encore thématique fin fait que follow les questions d'indépendance, de souveraineté, d'indivisibilité du Mali. Comme ça, Mali on a besoin qu'à faire au inéti, mais c'est pas ressorti dans les thématiques. Et bien, mon effort.
bila ngo kolobo kalabako ya kolobo kalabako yara anga politique nyamo chama be ka mine ko ula sago ka soko ndala donc yala era akila no ka bon do minela parce que ku yo kuma jege no fo c'est vrai kuma jege no do anga chef fanyo wana mais kuma jege no do ni bara be ke aketugula beri mi mana goshi e kun ki ya kuma jege no fo ni nji mana o faka nga jigi jigun ni ngolo ya faka nga jigi ngolo kun ni mpie ya fo walma sumpie ya fo akanga jigo kun inga kuma yana ba ira ka fo ngolo do ya fo abela mais kramo ke nyangili makale la kramo ke bibi na nga jamana kono vitesse mimbe sena justice ko la c'est 2 poids 2 mesures anga tien fo nyoko. Pourquoi oui a faux anyana ko mandat d'arrêt de la Karim Keita Kaya, c'est faux et archi faux. Mandat d'arrêt madaka muna amadaka muna halishini il n'est pas inquiété okumana kuma mumeka fo kunungalo yaroa ha aye do mine ko parce que ko ya fodoro ko yoro dugu ni ya korota absika neni ko fo yoro do la mali bamana ni ya ta yoro do la ni nana na ya kunga neni do bonya be neni min kono neni do be bonya be mina awo neni do be bonya be fengela e ngu kuma la ibi yoro do to ko be fo e ba ko amoya ha e ba ko amoya wa maya mais baba do an kamero mi ma o ya bonya foli de yo ibe mo bonya bala ma seldi abe sigi ne ke koro mo ya bonya ma yoro de yo mi ta nyeka o me ngu mo abi aketo ka mo taw to ma ku faneni ku baneni anyeka Facebook sans fait ou beka fanga de singoroma tinti mais ils ne sont pas inquiétés okumana ni sharia make wajibi e toka fuka boli dora jurube jonna kiba bunya wala tuni bedi kanga sharia bunya ni mi ma bunya sharia de kanga fen o ti soko galondigi o ko mo te soro o rega ba be fenga ko nununa o re ba do ko mo be hal shini sogomo we mo fane ni ka banen anye binanima wallahi Allah mais ils ne sont pas inquiétés parce que le gars faut vivre la transition aujourd'hui. C'est ça, c'est 2 poids 2 mesures. Nous nous la couille dungo jugu ya ok oubla la togodi do be halibi war duma sala ga récupérer nyamana bagari bla la kosa ina ministre la seben fura mina ya bo aba donc a fo combien to nyamana bagari bla la o hakili manka nga famia mindo eni ala te ni jele ya be sina o kanga ke biwa o kanga ke biwa malikono ankra mo ke o bisa ke togodi donc 2 poids 2 mesures na fatala. C'est comme c'est des règlements politiques qui profiteront qu'à règlement politique et ça ne passera pas. Mais il y a deux fois ni mana bagar blal ko ka yala iko ko kunmena blal ambe fago ye ko o kunfo ambe faga ko do ne te se ka fiena ni mana bagar blal e kumina o ministre de totigeda ya fo c'est-à-dire juju critiquer lo ka ko bébé ministre min bolo o de min doit o de krofo ba ira ka fo ko jelente comme kera o ere ya fo diplomatie srakan parce que ale ba don hal na fora fiera be seben fora ni fona na critiquer la nyemo do fait n'était do détail nous qu'on a la mais le fait que déjà aller ka boka ni nyefotan o koro go fena to le meilleur la ameta ka nyefe principe jamana nyema kanga na makoron nale na balia abina gelea jumenta ka bo anu tiela gelenga e ko fona yana. Donc le panafricanisme là il faut faire extrêmement attention hein. Ce n'est pas que des verbes hein. Ou ici je suis panafricain, je suis machin, ou chanter. Non, c'est pas comme ça. Hein. C'est des faits et c'est des gestes. Il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention. À mon avis, aujourd'hui, c'est un non-événement. Pourquoi? C'est un non-événement parce que Nintendo fouille bon en a galé ou la tina fona kera dro dobu yere dro ah oui follower nous nous mettons en faire mais ni passera kana Bamako re Hollande yere de la kana Bamako
mana foule ba ni fɛnw kɛ yan mais o ma kɛ ka bɛn ni wagati non non, ma kɛ o période tɛ kelen, chaque période a ses réalités, je suis d'accord avec ça. C'est que mɔgɔ caman kuma ils sont contents parce que tout simplement ko kariya ni kuma in fɔ mais kariya ni acte imposé o tɛ kɛ o kuma tɛ fɔ i bɛ victoire dɔn si nous arrivons comme Modibo Keïta y'a kɛ cogo min na ka organisme de commandement et de direction sɔrɔ an tɛgɛ la an bɛ se ka victoire ko kuma fɔ de la et faire de ce pays un pays d'hommes et de femmes libres et dignes an bɛ se ka victoire de fɔ parce que dɔrɔn ko un simple président français impérialiste ko bina Bamako ya ko ka sɔrɔ ka taa air damadɔni kɛ Bamako ya ko ka sɔrɔ ka taa ko ye victoire ye can ka sabali sa o victoire ma yɔrɔ bɛ min o tɛna Macron bɔ a dabolo kan u tɛ siran Ala ɲɛ u tɛ siran ka siran Ala ɲɛ ninnu tɛ siran foyi ɲɛ rapport de force kɔ wa ninnu bɛ bɛɛ dɔn u bɛ bɛɛ dɔn min ye plaisanté o min tɛ plaisanté o min ye baara kɛ olu ka mɔgɔw ye indirectement min ma k'u ye indirectement u bɛ bɛɛ ta ni bɛɛ bila dɔn u bɛ min ta o seere u tɛ min ta o seere ninnu tilalen don a bɛɛ la mais anw de bɛ tulonkɛ la nin bɛɛ lajɛlen la donc ce n'est pas une victoire pour les panafricains i y'a faamu ne kan bɛ panafricains ma n kan b'o de ma ce n'est pas une victoire pour les panafricains victoire bɛ kɛ min ye n'an y'an ɲɛsin kɛlɛ bili haki ma comme les panafricanistes là dans les années 60 dans les années 50 et même dans les années 40 olu y'a min kɛ n'an y'an ɲɛsin o baara de ma k'o kun foro de bɛ kɛ victoire ye o baara la e ka tɔgɔ t'o la koyi ne ka tɔgɔ t'o la koyi o ye baara tiɲɛkɛ de ye tu peux même laisser l'âme dans ça mais le plus important c'est de continuer le combat après qualité jumɛn bɛ kɛlɛ yɛrɛ kun kan ni wagati ninnu kɔnɔna la sisan bon ne ye kafa dɔ bɔ kɔsa in na ko fana kɔrɔ f'i ye tubabukan na bɔ kafa ye livre ne ye kafa dɔ bɔ président Modibo Keïta kan parce que Modibo ye misaliya kolo giri de ye anw bolo anw ka tɔn yɛrɛ n'o ye faso kanu ye k'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen ils réduisent le président Modibo Keïta à des slogans populistes kun t'o la o tuma na ne ye hakili jagabɔ kɛ i mana sira o sira ta jamana marali kan n'i ye lutte contre l'impérialisme fɔ lutte contre le néocolonialisme o i ye unité africaine ko kuma fɔ o n'i ye panafricanisme sira ta o n'i ye journalisme sira ta o n'i ye sɔrɔ sira ta o lakana sira o wari n'o ye mɔnɛ ye o c'est-à-dire jeunes ni femmes ni a bɛɛ lajɛlen n'i ye sira ninnu ta ani fédération du Mali ni diinɛ ko kumaw ni fɛn caman caman marxisme léninisme n'i ye ninnu sira ninnu bɛɛ ta Modibo ka miirina ye mun ye ninnu na kelen kelen voilà citation et propos historiques bon n'i y'a kelen kelen ta a y'a fɔ san min na an n'u bɛ tugu tugu ɲɔgɔn kɔ dɛ a y'a fɔ waati min na k'o fana kɛ a la sans commentaire et aux citations et propos historiques nous au bakele kɛmɛ duuru bi seegin duuru de fara ɲɔgɔn kan 1585 citations et propos historiques et classés par thème pour que e bɛ domaine min na i kana se ka fili n'i bɛ étranger ko de la o coopération ani jamana yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ni e b'i yɛrɛ ye président Modibo Keïta de la i dan ka taa kafa in ta dɔrɔn i b'a dayɛlɛ n'i bɛnna n'a parti ye i b'a kala i bɛ Modibo ka miirina y'a kɔnɔ donc i yɛrɛ b'a interpréter ka façon na et puis a y'a fɔ waati min na circonstance min senfɛ n'i b'a dafalen ɲini i b'a sɔrɔ yɔrɔ min fana i b'o bɛɛ sɔrɔ kafa in kɔnɔna la donc i yɛrɛ bɛ se ka taa vérifier yɔrɔ min bɛ n'i diya i b'a dafalen sɔrɔ donc de actualité min bɛ ne kun kan bi an ye min bɔ pour que mɔgɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ ye parce que caman bɛ yen u bɛ Modibo fɛ u bɛ panafricanisme fɛ mais u bɛ fili kɔnɔna la mais ils sont de bonne foi donc bɛɛ bi i ka rôle léger donc s'ils sont de bonne foi c'est un outil important pour que ka se ka ye fɛn caman na quoi. Jɛmukan bɛna se a kuncɛ yɔrɔ ma sisan donc an bɛ fɛ ka kumakan laban ɲini fɛ ani folikan laban minnu b'i bolo i k'o kɛ an filɛbagaw ye nin wagati in na. Ka a' ye fo ka a ye waleɲuman dɔn nali in diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Kumakan laban ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ an ka jamana n'o ye Mali ye a bɛ dankan dɔ kan bi a ni kan ka kisi a ni kan ka bɔ bolo la
o tɛ ɲa wulikajɔ ni cɛsiri kɔ malidenw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛ kelen kulusi jala kelen sous la base de la vérité pour que ka se k'o baaraw boloda n bɛ kuma kun fori ni min ye n bɛna ji d'a sana kan o ye parti dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛ min wele ko MPR a ɲɛmɔgɔ ye lase dɔ kɛ sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna décembre kalo tile 11 ma a da ye falakɔnɔ bin tigɛ le parti ɲɛmaa ye ale tɔgɔ ko Choguel Kokala Mayiga a da ye falakɔnɔ bin tigɛ fɛn caman na mais a kisɛ bɛ anw bolo k'a fɔ a ye contre véritéw de fɔ mais an bɛna a bɛɛ dangalaya parce que fɛn dɔ bɛ yen a y'i tugu de o la kuma in kɔnɔna la a bɛ président Modibo Keyita lagosi mais hakilima de kan k'a faamuya parce que mɔgɔ min don communication taabolo la il est très fort a bɛ Modibo lagosi i n'a fɔ kɛlɛkɛla tɛ quoi o de y'a to Faransi yɛrɛ indépendance ta k'a ni a la o yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ ko 58 ko filidabo ninnu de ye référendum kɛlɛ kɛ k'a fɔ k'u tɛ référendum la Soudan jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye bi référendum de 58 parti min wulila ka kɛlɛ kɛ officiellement ka dugu bɛɛ minɛ ka campagne battue wallahi PAI de don Amadou Djikɔrɔni ka parti mais a date to la parce que a tɛ Amadou fɛ a ma kɛ Amadou fɛ a tɛ Modibo fɛ a tɛ Soudan ka kɛ Modibo fɛ mais a tɛ se ka lagosi ta k'a ɲɛsin u ma cogo dɔ la sinon a lagosi bɛ bonya a yɛrɛ bolo Filidabo Nounou a déclaration pour s'opposer à la décision du RDA qui était le oui. Mais sur le terrain, où ma campagne est contre le référendum. Takai Djabana la. Kasuga Chokorobo ba fiena halishini yire kataka enquête menée. Ko filu ya folu yena. Ko halante se ka miseli gla an yire ko ama fuka meta indépendance la. Ko bi se ka togodi. Na indépendance kele no boro de da no de be ko ke o be to photo di Kasuga Chokorobo yena. Mais amena aka contre vérité. No ye MPR président ka contre vérité ou ye amena beklen ka be avec des preuves à l'appui. Akoko travaux forcés ko fili de au boye. Billahi travaux forcés boraye tugomina. C'est à la suite d'une lutte syndicale sous la direction de Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny est un projet de loi et assemblée qu'on a la France pour que aka voter ou tu me fais qu'à galon qu'avec coup à que décret au fond nous maçon moro farala au fond nous ka akera charia de travaux forcés boto flétan après vous les ba on bolo après vous Houphouët-Boigny yere kumakan a seben intérêt à vidéo Houphouët yere be ka expliquer ta o de kele maintenant an ka jamana nun to konna la aka soro ka bo e bi to attribuer mo la ka soro to ye to godi naka korofo bana ma ama jabira ni ta bere passa chama kise bambulo ite maga Modibo la ki ba tura ku ngawnya na Amadou Djikɔrɔni kon tara physiquement atia mante jana parce que ante Amadou ka kalande nafigi ayira Allah ka fo an me an ka jemu kan kana ka menda mentigila e ani an ka invité de me ñoo fe no Ibrahim Kebe na le panafricaniste na be fo ko africain Kebe donc an be Kebe fo kosobe an bisimila la foli ba bela jele Mali konna la ni Mali ko ka minu sogolu nana aka media plus 223 sanfala la amanga kadraji mo fo no Aminata Sangare ale ni Papa Lardo ani ambe an ka producteur yɛrɛ fo no Aliou Badara Sadada ne yɛrɛ Ousmane Traoré ayame do de ke fena ala kan be jëm gay ñono vraiment